तमे राधा गुरुवार दिन रजवती हेले तमे होछ लक्ष्मीवंती हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार छे इ 7टा बार केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन सिना मैं तुमको कहि देली कि 7टा बार रो कथा मैं केनती जानबी माहरा केनता तमे नहीं जानबो अच्छा तुमे केन बार दिन हिच मैं तो रविवार दिन हेथिनी तुमे रविवार दिन हिच ए मार मुई जे मंगलवार दिन हेनी राधा सिना गुरुवार दिन हेले जे लक्ष्मीवंती बाकी 7टा बार रे नारी माने जदी 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले काना हेसी शुभ अशुभ हेसी से कथा उपस्थापन हां लक्ष्य देव मोर ध्यान मंडले आ सुन सुन सुग्य जन देई करी मन इटा रजवती कथा मुही करुची गान रविवार जो नारी हुए रजवती अल्पे आयुष रहे तांकरी जे पति सोमवार जो नारी रज 10,000 पति भक्ता सुखे करे से नारी घर लक्ष्य देव मोर ध्यान मंडले रविवार हेले रजवती अल्प आयुष तार पति सोमवार रज 10,000 पति भक्ता सुखे करे घर परकु करे से आदर ननील आग मंगल रे जेहु नारी रज 10,000 असतीपण रही थाए सोन सुज्ञानर सुवर्ण घर होइतिले हुए छारकार ननील रविवार गला सोमवार गला मंगलवार गला बुधवार हेले रजवती बुधवार रज 10,000 नाना सुख भोग चार हो बुधवार रज 10,000 बुधवार रज 10,000 नाना सुख भोग करी तार या बुधवार दिन जदी हिचु बेले महाजन घरे नेस गाड़ी मोटर थिबा तोर से घर वाला भी के सुंदर थिबा ऊंचा पूरा बॉडी जंत चरण तापरे आसला गुरुवार तो राधा पुष्पवती हेतिले तांकर सबु बेले से लक्ष्मीवंती नारी बेले हाय ग ननीर शुक्रवार जे नारी हुए रजवती से नारी अटई ननी अटे पुत्रवती
শনিবার যেও নারী রজা 10,000 নানা সুখ ভোগ করে বন্ধ্যাপন রহিଥାଏ শনিবারে রজা 10,000 হ্যাঁ বন্ধ্যাপন রহিଥାଏ কার ই 7টা 12 কথা তোমাকে বুঝিয়ে করে হয় গো 7টা 12 ভিতর 3টা 12 হলে অশুভ কিনকিনটা কিনকিনটা রবিবার মঙ্গলবার আর শনিবার হয় গো তুমি তো রবিবার হইছ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চিন্তা নাই করব কাই হেলা এটা খালি আমি বার কথা কইছে হ্যাঁ যদি অশুভ বার হইଥିଲେ মধ্য হয় ঠিক রাশি ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথিরে যদি নারী পুষ্পবতী হেবে সে দোষ মানে কটি যাসি কটি যাইছি গো হেতি লাগি চিন্তা নে কর হ্যাঁ কেহনি নে কাটলে 1.5 লাখ 2 লাখ খরচা হবে যে তোরটা মুই কাটি দেবি এহিপরি জাণ এ পুরাণর বিধান রতিଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଇନନି হ্যাঁ ଇହାରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମର ଦାଦା ଜଣେ টিকু রাউত হয় ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଣେ ଯାସି ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି হ্যাঁ আমার গোটে বহুত বড় ইউট্ୟୁব ফ্রেন্ড সম্মান রক্ষা করি করে আমাকে দেখবা পাই এত ধীরকে কষ্ট করি করে আসলে আউ কিছু টঙ্কা অর্পণ কলে আউ বস্ত্রকে প্রদান কলে হ্যাঁ যে করই অন্ন বস্ত্র দান দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে হ্যাঁ হ্যাঁ সে টিকু রাউতর চলা পাটরে সেই বাবা বিশ্বকর্মা সদা সর্বদা মঙ্গলময় করন্তে একবার হরি বল আমার